तो जुहार जय माँ समझे। तो आज आम बाहरी गलु घंटेश्वरी आ तार बाहर आम पावर हाउस भी देखमा जेनटा कि पानी सुखी है। तो चलो आगे वीडियो स्टार्ट। तो घंटेश्वरी के जीवार हेले जुड़े रास्ता अच्छे। तो आमे बाहरी थिलु जेनटा कि संबलपुर चाहारपुर देकरी आमे घंटेश्वरी जीवार शॉर्टकट रास्ता रे। तो आउ गुटे रास्ता जेनटा कि गोशाला अच्छे, गोशाला रू देकरी घंटेश्वरी जीवार रास्ता। तो आमे जेनटा कि शॉर्टकट बाहर थिलु तो जल्दी आमे जीवार लगी। तो ई रास्ता रे भी हमको बहुत मजा लागसी। आउ ई जगह रे जेनटा कि जंगल भी बहुत टिके पड़सी जंगल आउ गाँ मैंने 2-3टा भी पड़वा और बाकी शॉर्टकट रास्ता से जल्दी पहुँच जाइए। आउ एबे का समय रे बहुत ठंडा भी लगुचे। तो आगे चलो वीडियो देखमा जेनटा कि घंटेश्वरी रो मंदिर वीडियो केनता अच्छे। आउ एछन का पानी भी सुखी जाइए। घंटेश्वरी जगह रे किछि भी पानी नहीं न तो केते फुट अच्छे जेनटा कि पावर केनाल जेन पानी आछे। तो आगे वीडियो देखबार लगी यदि मोर चैनल के भल लागला तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करो। तो आमे एछन का अधा दूर पले आसनु न जेनटा कि घंटेश्वरी मंदिर इनु मात्र 3 किलोमीटर अच्छे। तो इटा गोटे गाँटे पड़वा आउ तार परे घंटेश्वरी रो गला बेले याडू गेट बना होचे, नुआ गेट भी घंटेश्वरी रो आउ तार पाखे पार्क भी बना होचे लगी करी। तो देखबार के भी पार्क बहुत सुंदर अच्छे जेनटा कि बनौछन स्टार्ट करूछन। आउ गेट भी आके बहुत बढ़िया सजावे लेखान लागुचे। एछन काम चाली जे गेट रो भी। तो आमे एछन का फिलहाल पले आसलु घंटेश्वरी रो गेट के। तो इटा देखि परथो घंटेश्वरी रो गेट जेनटा कि बना होउची आउ तार ई साइड रे जेनटा कि अच्छे पार्क भी बना होचे। देखि परथो पार्क रे देखो एटा पार्क बना होउची पार्क आउ एछन का मैं घंटेश्वरी पहुंचिलु। इटा माने आउ किछि दूर नहीं न एटा देखो गाड़ी माने भी इन स्टैंड इटा गाड़ी स्टैंड इटा माने अच्छे सब इन रखर स्टार्ट कले न। तो आमे इटा एछन का घंटेश्वरी पहुंची गलु। तो एछन का आमे गाड़ी भितरे रखमु आउ तार बाहर आमे जिमा मंदिर दर्शन करी। तो माँ घंटेश्वरी के देखबार लगी बहुत दूर बहुत लोग मैंने आसीचन देखबार के। तो देखि पारे श्री श्री माँ घंटेश्वरी मंदिर बगबीरा संबलपुर। तो इटा होचे पजाड़र गेट। तो आमे आगाड़ू ना आसी पजाड़ू आसथिलु। तो आज का भीड़ भी एते नाई न बहुत कम अच्छन भीड़। तो आमे एछन का मंदिर भीतर के जिमा। तो आमे एछन का पले आसलु मंदिर पाक। तो मंदिर के जीवा लगी रहे माकड़ भी बहुत अच्छन देखी। तो माकड़ मान को तो मोबाइल फोबाइल सब भी नहीं आसन माकड़ मैंने। तो एछन का तापरे आमे का मंदिर दर्शन करी सारा परे तापरे आमे एछन का जिमु पावर हाउस आड़े। तो सेने देखमा पाइन केते अच्छे काଣା अच्छे सब देखमा।
ହେନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖେ ଇନେ ବହୁତ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍। ତ କାହାକେ ଏନ୍ତା କିଛି ବି କ୍ଷତି ନାଇଁ କରନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଟେ ବି ବହୁତ ହିସାବରେ ରହେସନ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ। ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ବି ଇନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ନ ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମାଆଙ୍କର ତଲକେ ଇଟା ସିଢ଼ିକେ ଉତିର୍ଲୁ ଏଠି ଇଟା ଆଉ ସିଢ଼ିକେ ଉତିରି ସାରିଲା ପରେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ଅଛି ଆମକୁ ଡରେ ଦେସି। ତ ଇନୁ ଉତରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଗଲାବେଲେ ଇନେ ଜାନିଛନ୍ ତ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ନା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଫେମସ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଘଣ୍ଟର ପୁରା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ଘଣ୍ଟି ମାନେ ଲାଗିଛେ ଘଣ୍ଟର ଜାଗା ଇଟା ବୋଲି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ନା ଯେନ୍ଟା ଅଛି। ତ ଘଣ୍ଟ ମାନେ ବି ବହୁତଟେ ଇନେ ପୁରା ଉଲା ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଉଲା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟ। ତ ମାଆର୍ ପାଖେ ବି ବହୁତଟେ ଘଣ୍ଟ ମାନେ ଉଲା ହେଇଛି। ତ ହେନୁ ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖୁନ୍ ମାଆଙ୍କର ବାଟେ କେତେ ଘଣ୍ଟ ଉଲା ହେଇଛେ। ଆଉ ଇଟା ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଭିୟୁ ଇଟା ଯେନ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ତ ଇନୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ମନା ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ ଏଥିଲେ ଭିତରକେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବାକି ଭିତରେ ଫଟୋ ନାଇଁ ଉଠେ। ତ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି ଘଣ୍ଟି ଉଲା ହେଇଛେ ମାଆଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଗଲାବେଲେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପୂଜା କରସନ୍ ଆଉ ତାର୍ ତଲେ ବି ପୂଜା କରସନ୍ ମାଆଙ୍କର। ତ ଏଛେନକା ଆମେ ତଲକେ ନାଇଁ ଉତରି। ତ ପଲେଇ ଗଲି ଏଟା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପଛାଡ଼ର ଭିୟୁକେ ଯିମା ଟିକେ ଯେନ୍ଟାକି ପାଏନ୍ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାଏନ୍ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛେ ଆଉ ପାଏନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛେ ଏଛେନକା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀରେ। ଆଉ ଇନର କାମ ବି ଚାଲୁଛେ ଏଛେନକା। ତ ଆଗକେ ବି ଆମେ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି ପାୱାର ହାଉସ୍ ଆଡ଼େ। ତ ଇଟା ହଉଛେ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବ୍ରିଜ ଯେନ୍ଟାକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ପଜାଡ଼ୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଇନେ ଟିକେ ବାକି ୱେଟିଂ କରମି କାଁ ହେଲା ଯେ କି ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ବହୁତଟେ ତ ଚାଲି ନା ହୁଏ। ତ ଏଛେନକା ଗଲି ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଏଛେନକା ଭିୟୁ କେନ୍ତା ଅଛେ। ତ ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗେ ପାଏନ୍ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ ପାଏନ୍ ଟିକେ ବି ନାଇଁନ। ତ ଇଟା ଏଛେନକା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଛନ୍ ବହୁତଟେ। ଆଉ ସେ ଯେନ୍ଟାକି ଦିଶୁଛେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ମାନେ ସଫା କରିକିରି ଆଉ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରୁଛନ୍ ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍। କେତେ ମାଛ କେତେ କାଣା ବହୁତଟେ ମରି ବି ଯାଇଥିବେ। ତ ଏଛେନକା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ମାନେ ସଫା ହେଉଛି। ଯେତେବେଲେ ପାଏନ୍ ଫେର୍ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତ ମାନେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବାର କଥା କ୍ଲିୟର୍ ବି ହେଇଯିବା। ତ ଆମେ ଏଛେନକା ଫିଲହାଲ୍ ପାୱାର କେନାଲ ଯେନ୍ଟାକି ହାଉସ୍ ଅଛେ ସେ ଆଗକେ ତ ହେନ୍କେ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି ପାଏନ୍ ମାନେ ରହୁଥିସି। ତ ସେ ପାଏନ୍ କେତେ ଫୁଟ୍ ଅଛେ ତଲ୍କେ ତ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖିଥାଏ। ତ ହେଥିଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ। ତ କେବେ ମୁଇଁ ମାନେ ଦେଖି ନାଇଁ କି କେନାଲ ଏତେ ଫୁଟ୍ ଅଛେ ତଲ୍କେ ବୋଲିକରି। ତ ହେଇ ଜାଗାକେ ଯିମା ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ଫୁଟ୍ ଅଛେ କେତେ ଗଭୀର ଅଛେ ତ ସେଟା ଆମେ ଦେଖ୍ମା ଯିବା।
तापरे पचाड़े भी जमते बहुत स्पीड पाइन भी जाए गेट अच्छे दुटा जो छे ना गेट भी अच्छे और तार आगे जेनता केनाल अच्छे तो माने पत्थर जेनता साइज भी आसे तो पत्थर के भांगी करी साइज करी माने सेटिंग करी और हे हिसाब रे पानीटा आइसे और दिन माने जाम भी आसे तो मुई भाबुଥିଲି आगु माने सब प्लेन अच्छे बोली तो जेनता प्लेन नाइ न तो इना बहुत माने गभीर अच्छे खाल अच्छे पूरा बहुत खाल अच्छे तो इने सब पानी जाम हेसी और जाम ही सारा पर बहुत पानी हेले गेट खोल देसन इनु घंटेश्वरी तो इने देखुथिबो केते फुट और केते खाल अच्छे एछन देखो वीडियो रे केते खाल अच्छे देखि परतुबडा आउ हेटा पत्थर माने साइज करी करी भांगी करी माने प्लेन एंदा समान हिसाब रे करी करी पत्थरटा तो करी जाओ तो इनु देखुथिबो व्यू जेंता कि साडू सीधा अच्छे और तार बाहर याडे सब इटा माने छनका काम चलजे प्रोजेक्ट चलजे तो हेटा पत्थर माने सब जेंता कि गिजरी गिजरी अच्छे पत्थर माने सब भांगबे आहुरी प्लेन करबे तो एछन का ऊपर के देले आसलु हमें ऊपर देखुथिबो मुई भाबुଥିଲି जह पाइन आ इटा माने अलगा टाइप रो अच्छे बोली तो इटा हेंता नैनो तले सीमेंट अच्छे आ बेसी नैनो पानी दिसी आ पूरा तलके आ पानीटा एंता जाउजे तो आउ से पहाड़ जेनता दिसु जे से पहाड़ ऊपर हनुमान महाप्रभु अछन